आज दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की एक बस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 चीनी शहरियों समेत 12 अफराद हलाक हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बस में मैकेनिकल खराबी की वजह से गैस लीकेज हुई, जिसकी वजह से धमाका हुआ, जबकि चीन की तरफ से इसे बम धमाका करार दिया जा रहा है, इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। और एक बात और बड़ी अजीब कही जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो वो जगह है वहाँ पे राब्ता करना मुश्किल है, क्योंकि वाक़या किसी वजह से पेश है, इलाके में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मालूमात हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये भी बहुत शर्मनाक बात है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के कुरम एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक अफसर और एक जवान शहीद हुआ। शिद्दत पसंदों ने कबायली इलाकों में एक मरतबा फिर सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। गुज़श्ता माह 22 जून को कोहाट और कुरम डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल टावर्स पर काम करने के लिए गए मजदूरों को नामालूम अफराद ने अगवा किया था, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन किया। गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन के लिए जाने वाले दस्ते पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर दस्ती बमों और भारी हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहादत के रुतबे पर फायज हुए। दूसरी तरफ नाजरीन, आज दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की एक बस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 चीनी शहरियों समेत 12 अफराद हलाक हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बस में मैकेनिकल खराबी की वजह से गैस लीकेज हुई, जिसकी वजह से धमाका हुआ, जबकि चीन की तरफ से इसे बम धमाका करार दिया जा रहा है, इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। चीन कह रहा है कि बस को दहशतगर्दों की तरफ से ही टारगेट किया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है। कुछ अर्सा पहले लाहौर में जो बम धमाका हुआ, जिसमें 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई थीं, वो भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। बात यह है कि अफ़गानिस्तान में जारी खाना जंगी के नतीजे में पाकिस्तान किस कदर मुतासिर होगा, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। ये दहशतगर्दी की जो नई लहर है, ये जो इसको हम जोड़ सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि वहाँ से मुहाजिरीन आ सकते हैं, फिर मुहाजिरीन की आड़ में कौन दहशतगर्द दाखिल हो, किसको क्या पता चलेगा। सर, ये अफगानिस्तान की सूरत हाल का नतीजा है? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि इसको इमीडिएटली एसोसिएट करना अफगानिस्तान के साथ ये दुरुस्त नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो होस्टाइल एजेंसीज के पे रोल पर हैं और वो इस तरह की दहशतगर्दी करते रहते हैं। पहले भी मैंने कई दफा कहा है कि हमेशा आखिरी दहशतगर्द तक को नहीं मारा जाता। लोग असेंडेंसी देख के लॉ की जो रिट है, उस रिट ऑफ द गवर्नमेंट को देख के इस तरह की कार्रवाइयां छोड़ देती हैं। और दूसरा तो सर, चीनी इंजीनियर्स की बस में जो ये धमाके वाली बात हो रही है, हम एक तरफ बताया जा रहा है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से गैस लीकेज हुई, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन चीनी इस बात को मानने से इनकारी हैं, बकौल उसके उनके कि ये दहशतगर्दों ने टारगेट करके जो है ना वो अटैक किया है। सर, ये भी हम समझें कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो प्रोजेक्ट है CPEC, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल है, उसको सबोटाश करने की कोशिश है। देखिए, कोशिश हो सकती है। दहशतगर्दी यकीनन ये दहशतगर्दी है। मैं नहीं समझता कि ये कोई गैस की लीकेज या हादसा है। ये दहशतगर्दों ने इसको टारगेट किया है। तो सर, हम कहने से कतरा क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता ये किसने अक्लमंदाना अपनी तरफ से एक इख्तरा निकाली है। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है फॉरेन ऑफिस की एक स्टेटमेंट। क्या ये गैस पे चलने वाली गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ? तो इस तरह की बातें करना खामखा एक अपने आप को भी अदफ़े तनकीद बनाते हैं और शकूक शुबात भी पैदा करते हैं। तो ये दासू हाइड्रो पावर प्लांट के करीब जो वाक़या हुआ है, इसके ऊपर मैं शुरू कर दूं प्रोग्राम में? जी बिल्कुल, आप शुरू करें, लेकिन इसको हादसे की वजह सानिया कहें। ये एक बहुत बड़ा सानिया है। इस पे 2 बातें आ रही हैं। मौक़िफ़ क्लियर नहीं हो रहा। एक कहा जा रहा है कि जी बस जा रही थी, बस में कोई ख़राबी हुई है, उस खराबी की वजह से कोई धमाका हो गया, उस धमाके की वजह से ये वाक़या हो गया है। और एक बात और बड़ी अजीब कही जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो वो जगह है वहाँ पे राब्ता करना मुश्किल है, क्योंकि वाक़या किसी वजह से पेश है, इलाके में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मालूमात हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये भी बहुत शर्मनाक बात है।
کہ پاکستان کے اس علاقے میں آپ کا موبائل نیٹ ورک کام نہیں کر رہا جہاں چائنیز کام کر رہے ہیں، اتنا بڑے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا یا ہے۔ داسو کا پروجیکٹ آپ چلا رہے ہیں، یا بھاشا کی بات آپ کر رہے ہیں اور وہاں پہ موبائل نیٹ ورک کام نہیں کر رہے، یہ سوچئے گا۔ اصل میں بخر صاحب اور انجم اور جاوید، میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ساتھ اس لیے شامل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جہاں ہوا ہے یہ علاقہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے۔ یہ جو ہے علاقے کی جو حساس پوزیشن ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے گا۔ اور میں آج آپ دوستوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ میں جس کو بس کا حادثہ بنا کے حشپ نہ کیا جائے۔ ہمارا فرض ہے کہ چائنیز اور تمام انجینئرز، پاکستانی ہیں، چائنیز ہیں، جس ملک کے بھی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو ڈیفینڈ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ قومی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کوئی بھی انوالو ہے، جس قسم کا بھی اس کا تعلق ہے، جس سوچ کا بھی وہ آدمی ہے، ہی شوڈ بی پنش، جس طرح سزائے موت ماضی میں دی گئی ہے۔ یہ بخار صاحب، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ علاقہ بہت سینسٹیو ہے، خاص طور سے داسو ڈیم یہاں بن رہا ہے، بھاشا ڈیم جو ہے داسو کے علاقے میں، مگر اس سارے کا ایک اوور آل لنکج جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ ہے۔ میرے خیال سے جو لوگ اس پورے علاقے کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہوگا۔ سی پیک کی تباہی کے لیے کون کون سی قوتیں برسر پیکار ہیں وہ بھی ہمارے سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہاں بیٹھ کے سازشیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اسپن بولدک کا علاقہ ہے جہاں پر ڈی این ایس را اور سی آئی اے بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں سی پیک کے لیے۔ ایک اتھارٹی بنی ہے 25,000 افراد پر مبنی ہے، جس کو کہتے ہیں یعنی گوادر سیکورٹی اتھارٹی، جس کا مقصد بنیادی طور پہ وہاں کام کرنے والے لوگوں کا تحفظ ہے۔ اس میں 12,500 لوگ پاکستانی ہیں فوجی، اور 12,500 ہی چائنیز ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے نا، اس کے بارے میں جو وہاں کے مقامی علیحدگی پسند لوگ ہیں نا، جو چھپے ہوئے ہیں، کوئی ہندوستان بیٹھا ہے، کوئی افغانستان بیٹھا ہے، وہ اس کے بارے میں گرج کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ علاقہ بلوچستان کا علاقہ نہیں ہے۔ ہسٹوریکلی یہ علاقہ فیڈرل گورنمنٹ نے عمان سے 1958 میں خریدا تھا فار 5.5 بلین روپیز، اور اس کی زیادہ تر ادائیگی کی تھی آغا خان 5 نے، اگر ہسٹری ہمیں صحیح سے یاد ہو تو۔ یہ ان کا وجہ گرج ہے اس کو کرنے کی۔ 2-3 باتیں اس حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو درگزر کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس سے بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ جیسا افتخار نے کہا، بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو آپ نان سیریسلی نہیں لے سکتے، لیکن یہ بات میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو بنیادی طور پر ذمہ دار ہے گوادر کی پروٹیکشن کی، اور ادروائز جو بھی پروجیکٹ جو ہیں گوادر کے ساتھ لنکڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیمز لنک ہو چکے ہوئے ہیں گوادر کے ساتھ، تو یہ ایک واقعہ جو ہے اس کو ایک تو ہمیں صحیح صورتحال جو ہے وہ عوام تک پہنچانی چاہیے۔ 2 کنٹراسٹ پوزیشنز ہیں۔ ہماری حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے، بس میں حادثہ ہوا، اس کے گرنے سے سلنڈر پھٹا اور اموات ہو گئی۔ چائنیز گورنمنٹ اس پہ رضامند نہیں ہے۔ ان کی ایمبیسی نے بھی اور ان کے فارن آفس نے بھی جو بیان جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ